नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु सूर्य हेउचंती सकल शक्तिर आधार कह जाए। भगवान आखि हेउचंती सूर्य देवता। सूर्य देवता सकाल समय रे दिन रे आलु आनंती एवं एही अंधकार को दूर करी जो आलु आनंती दिन सारा आमे जो पाप पुण्यर कर्म करुथाऊ से सब सूर्य देवता देखि थांती। सेथि पई भगवान कर आखि को कहा जाए सूर्य देवता अर्थात भगवान कर आखि होची सूर्य देवता। दर्शक बंधु सूर्य देवता को जल चढ़ाइबार बहुत सारा नियम अछि, किंतु जदि आमे माने भूल वशतः एपरि जल आमे सूर्य देवता को प्रदान करि थाए तेबे आम घर को दरिद्रता आसी थाए। देखिबाकू गले अनेक व्यक्ति सूर्य देवता को जल देइथांती, किंतु जल देबा समय रे एही गोटे भूल करिबा द्वारा सेमानक जीवनर सब पुण्य नष्ट हो जाए। सेमाने सूर्य देवता को प्रत्येक थर जल दउथिबे किंतु कोनोसी पुण्य फल प्राप्त करि पारु नथिबे। सूर्य देवता को एमिति बहुत सारा पूजा अछि, जेमिति कि आम ओडिया घरे अछि सांबर दशमी पूजा जहा कि सूर्य देवता को समर्पण करा जायछि। एवं दर्शक बंधु आपण माने प्रत्येक दिन सूर्य देवता को जल अर्पण करंतु किबा न करंतु रविवार दिन निश्चय सूर्य देवता को पितल ढाल रे गोटी ढाल जल निश्चय अर्पण करंतु। जदि आपणकर मन अशांत रहुची, आपण चिड़चिड़ा स्वभाव रहुचंती, क्रोधान्वित रहुचंती एवं जदि आपण मानकु अचानक धन प्राप्तिर जोग रहिछि, जदि आपण को हठात किछि टंका दरकार अछि तेबे एही भिडियोटी आपण माने निश्चय देखंतु। रविवार दिन एही गोटे उपाय करिबा द्वारा आपणको घरु सब नकारात्मक शक्ति दूर होई जिवो, कली झगड़ा मानसिक अशांति दूर होई जिवो एवं आपणको घरु दरिद्रता दूर होई जिवो। जदि आपण सूर्य को जल देबा समय एपरि भूल करिथांती तेबे आपण जीवन रे केबे मध्य उन्नति करि परिबे नाही। आपण जे मनस्कामना पई सूर्य देवता को जल अर्पण करुथिबे ताहा केबे मध्य आपणकर पूर्ण हेबो नाही। तेनु मु आपण मन को आजी सेही सुंदर सुंदर उपाय एवं बछा बछा उपाय सूर्य देवता को ऊपर नहीं आसीची एवं काली हेउची रविवार। एही रविवार दिनटी को काहे कि हाथ छड़ा करिवे। जेउ माने सूर्य देवता को जल देउचंती वीडियोटी निश्चय देखंतु एवं जदि देबा को चाहुचंती कि देई नाहंती किबा जीवन रे अनेक समस्या रे पीड़ित अछंती थरुटी एही वीडियो को देखंतु। एही वीडियो रो सूर्य देवता को जल किपरि अर्पण करिबा एवं केउ भूल करिबा द्वारा घर को दरिद्रता आसी थाए एही विषयटी आपण माने जानिबा परे आपण माने मध्ये केबे भी भूल करिवे नाही एवं आपण माने को मध्ये इच्छा हेबो जे आपणक समस्या रे समाधान पई थरुटी सकाळ समय रे सूर्य देवता को जल अर्पण करिबा पई चलंतु आउ डेरी न करी आज भिडियोटी आरंभ करिबा। ता गुरु मो दर्शक मान को अनुरोध जे भिडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जे माने मो चैनल रे नुआ सुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंची पारिबो। दर्शक बंधु जदि आपण अधा वीडियो देखिबे अधा ही ज्ञान प्राप्त करिवे, जदि पूरा देखिबे पूरा ज्ञान प्राप्त करिवे। आपण चिंता करंतु आपण कोन चाहुचंती। प्रथमतः आमे जानिबा जे सूर्य देवता को आमे किपरि जल अर्पण करिबा। द्वितीय रे जानिबा सूर्य देवता को जल अर्पण बेले केउ भूल करिबा द्वारा घर को दरिद्रता आसी थाए एवं सेही भूल जदि आपण माने करूचंती ताहाको आज ही बंद करि दियंतु। प्रथमे सूर्य देवता को जल अर्पण करिवार गोटे समय निर्धारित अछि, जहा कि सूर्य उदय हेबा ठारू सकाळ 8टा पर्यंत एवं मोटा मोटी भाबी देखिबा को गले जदि आपनक पाखरे समय नाही, समयर अभाव अछि सकाळ 6टा रु 8टा। सकाळ 8टा परे जदि आपण सूर्य को जल अर्पण करिवे एहार किछि मध्ये मूल्य न थाए। तेनु चेष्टा करिवे जे सकाळ 8टा भितरे सूर्य देवता को आपण जल अर्पण करिवे। एबे आपण माने केउ ढाळ रे जल अर्पण करिवे? आपण माने पितल ढाळ रे जल अर्पण करिवे। दर्शक बंधु पितल ढाळ रे जल अर्पण करिवे, सेथिरे लाल चंदन, अक्षत, धळा राशि एवं लाल पुष्प सेथिरे किछि गुड़ मध्य पकेइबे। एपरि पकाई आपण रविवार को रविवार जल अर्पण करिवे।
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କିପରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ବେଳେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପାପର ନାଶ ପାଇଁ, ସର୍ବ ବାଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଜଳରେ ରାଶି ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ? ଏମିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ମନ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର 12ଟି ନାମକୁ ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର 12ଟି ନାମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ, ସେହି ଢାଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଆପଣଙ୍କ କପାଳର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ସେହି ଢାଳଟି ରହିବ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ହାତକୁ ଖୋଲା କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଦୁଇ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳକୁ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ହାତକୁ ଖୋଲା କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହାତକୁ ବନ୍ଦ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହିଭଳିଆ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ମାନବ ମାନେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହାତକୁ ଖୋଲା କରି ଦୁଇ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳକୁ ଧରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ପକାଇବେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଳକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି ପକାଇବେ, ଏହି ଜଳ ଯେପରି କୌଣସି ଗଛରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ବେଳେ ସେହି ଜଳକୁ କୌଣସି ଗଛରେ ପକାଇବା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗଛରେ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଜମା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେହି ପାଣିର ଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେହି ଜଳଟି ଆମ ପାଦରେ ବାଜେ, ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଜଳ ଯଦି ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜେ, ଏହା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ବେଳେ ଯଦି ସେହି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଜେ, ସେହି ଜଳର ଛିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଜେ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ? ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ 41 ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚାକିରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା, ତାପରେ ଯାଇ ଘର ପୂଜା। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ହଉ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ ରବିବାର ଦିନ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି
पुण्य पाई पारिबे नाही। तेणु जदि सूर्य देवतांकु जल अर्पण करूचंती भूलरे मध्य रविवार दिन आमिष भक्षण करंतु नाही एवं रविवार दिन राशि तेल निज मुंडरे मध्य लगांतु नाही। एपरि करिबा द्वारा आपण माने केबे मध्य सूर्य देवतांकर पुण्यर फल पाई पारिबे नाही। एपरि करिबा द्वारा आपणको घरको गरीबी आसी थाए। केवल पूजा करदेले हबने, किछि नियम मध्य मानिया पई पड़ी थाए। तेणु चेष्टा करंतु जे आपण माने सूर्य देवतांकु जे जल अर्पण करिवे विशेष नियम को आपणा की करंतु। तेबे दर्शक बंधु आशा करूछि एही भिडियोटी आपण मानको निश्चय भल लागुथबो। आजि पई रहिली, पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर भिडियो रे।